কালি রাত্রিরে ইনস্টাগ্রামে কিস করিছিলা মানে আজ নিশ্চয় দেব এই সিল্লাট আবে পরে গল সিল্লাট ছড়া মো তমকু এটারে খোঁজুছি পুরা বড়মুন্ডলে বাউসাই বন্ধ সাই বন্ধর চারিয়ারে খোঁজুছি ছড়া তমে জবাব দৌন তমর কଣ ହେଇଛି কেসি দব ছড়া উঠকু ছড়া এতে নম্বউছি কেসি দବାକୁ ছড়া কিଏ হাউলি হଉଛି ତମେ ଦବ ଏ ମୁଁ ଦେବି ଜୟ କାମଦେବୀଙ୍କ ଜୟ ଏ ଚିଲଟ ତମେ କଣ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଅ हाँ बड़ा ये खाए बापा गाले बोली बाहर जाए छेपा पकाए पार्टी से बना मो पार्टी रे डाली देला कौन कल्लू बेची तमे ओठो को कामुड़ी देला मु भीतर को छाड़ी देली तमे की नालो ते पवे हो सेफ्टी तो साइलेंट एबे आसन फ्रेश किस दबो किसी दबो ए तमे को कटा करे दिला मु कोन कोई जाने का कौन तमे जाइतिला कटा का सेटी भीड़ा प्रबल तेरे काई तमासी समझे हो तमे जाइतिला कटा का सेटी भीड़ा प्रबल सेटी माया समादे हो दुर्बल पानी कटकर घोड़ा बारो कौन करीगो ए गोड़े हाथ में बांधिले मते दृष्टि लागिबो दबो फोटो आसना फोटो दबो फोटो छड़ा दबा को की हावले होती फोटो ए छड़ा मुन्ना था ऊपर बोलते छड़ा आउने बेला की से दबो जय कामदेवी गजय एक टाइम में थोड़ा लाइट ता दे दर थिला ए मां ये अंधारे रे कौन करबा थोड़ा अंधार रे जहा हुए ए रुआ हम देखे एक ट्रक लाइट पड़ी अछि अबे चिल्लाता अबे छाड़े में अबे तेरा मोबाइल नुआते अबे तेरी जीवा अबे छाड़े में मोकड़ा हाथ में जानी पाइबिनी अबे तेरा मोबाइल नुआते सारा तेरी गले सारी जीवा ए खड़ी भाई तुम क्लास में धीरे-धीरे लंबा होछी लेडी से तो ये मोटो खाली लंबा हो जाओ तम मोबाइल कौन या कौन आप तेरा मोबाइल नुआते आप मोबाइल को जाते आप देखे में मारे साइकिल कौन मुझे को धरी छी आप मोबाइल बगैर चिरा चिरा सारा मुसौड़ी पिंदली ते मुंह ना खाउने ये जे मोटा को तो जा बाबू से भावे मुसौड़ी पिंदली हे राम कृष्ण जगन्नाथ ए सियाटा बापा मो हाथ बापा ये तो हाथ कौन है ना बापा धरी पकड़ी बापा धरी पकड़ी धरी पकड़ी कोई तो धरी पकड़ी बापा खोली वाले पर को धरी पकड़ी बापा ये कौन तो धरी पकड़ी वो पत्थर बिच मेरा खोली वाले पर को धरी पकड़ी बापा तम बापा पचारुचंती तमने कहबो ना मो कहबी ना मो मुंड पिटी दे पटो मौसा मो कहूची सुन तमर फीज कटि जाइथिला तम झियो ट्रज खोजिला
ତମ ଘରେ କ୍ଲଚ୍ ମିଳିଲାନି ମୋ ପ୍ୟାକେଟର ଏଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ଟା କାଢୁଥିଲା ସେ କାଢିଲା ବେଳେ କଲ୍ ଆସିଲା ସେ ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଲା ମୋବାଇଲ କାଢିଲା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟଟା ଚିରା ଥିଲା ମୋ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଧରିଦେଲା ଏପଟେ ତା ହାତ ଖାଲି ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମଦନୁ ଡାକିରି ଫ୍ୟୁଜ ପକେଇଦେଲୁନୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ କଣଟା ଧର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସାଇଟ୍ ଧରିଥିଲ ମା ଚଳିବ ଶୁଣ ସିଲଟ ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଭାଇନା ସରି ମଉସା କଣ ହେଲା ମଉସା ତମେ ଆମ ସିଲଟକୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭିଡିଓ କଲି ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇନୁ ମଉସା ଚଳିବ କଳା ଯୁଗ ଆସି କେତେ ଡେଭଲପ କଲାନି ଦେଖିଲେ ବାପ ମନକୁ ଭିବାବା କଥା ମନକୁ ଆଣିବୁନି ବାହା ହେବି ସାରା ବଜାରରେ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଲାଣି ଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ବନ୍ଦରର ସାରା ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଦେଲା ଏ ପ୍ରଦୀପ ବାଡ଼ି ଖୋଲିଛି ମୋର ତ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ହଉଛି ମୋର ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ବାହା ହେବି ଆଦୁ ନୁହଁ ବାହା ହବୁନି ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ତୁ ବାହା ହବୁନି ନାଇଁ ମଉସା ବାହା ହେବି ପୁଅ ଆଉ କେମିତି ହାଉ ହାଉ ହଉଛି ବା କଣ ହାଉ ହାଉ ହେଲି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଇ ଗଲେ ତମେ ରାଜକୁନ୍ଦ୍ରା ବେଲିରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମ ଝିଅକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରିବ ସାରା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିକିବି ନାଇଁ ମୋ ବାପା ନା ଜଲବା ମୁଁ କହୁନି ମଉସା ସେଇ ଲୋକ କହୁଛି ନା ତମେ ଯାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ସେଇ ଲୋକ ମତେ କହିଲା ସାରା ତା ହାଣ୍ଡିରେ ଶିଆଳ ବୁକୁ ତା ମାଇକ ରାଣ୍ଡ ହଉଛି ତା ଝିଅକୁ ଆମର ଖବର ପାରି ନଉରା ମଉସା ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ନା ତମେ ତ ପୁରା ଦେହକୁ ନେଇ ଗଲ ତୁ ସେମିତି କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ବଡ ଲୋକ ହବାର ନାହିଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଁରୁ 8-10ଟା ଝିଅଣି ଏଠି କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି 8-10 ଝିଅ ବାପାରେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କରିବି ତାହେଲେ ତମର ଅଧାକୁ ମୋର ଅଧା ରାଜି ମୁଁ ରାଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମଉସା ଗାଁରୁ ଫେରିଲେ ଦେଖା ହବ ମୁଁ ଆସୁଛି ମଉସା ତମ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଯେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇ ହଉନି ଆସୁଛି ମଉସା ନମସ୍କାର